engkau berjanji tak pernah Nika lagu lambat buk makin lagu mun lambat kik lebur tadi. Okey. Bahkan makin lambat nika lagu cinta. Ni kalau pah ingat mangke niki dengar niki pakun seneng. Berulang-ulang kali. Gila ada grup dah sampean kafir. Kula tak nyapa je kula umur 12 tahun kula. Mun lambat lagu ni ke lebur temang kana mangke ni ke zaman aneh. HP pada tahun 2014 ki. 2004 pertama kali muncul kan HP ni ke Nokia lambat. Kapan lah amunyi make HP masuk swarga mungkin 2004 ni. Cari dengan HP kapan ini sekolah amolodan. Maulidu Ahmad Tohal Hadi Sayyidum Mid Nurir Rahman Athnar Rahmanu alaihi fi muhkami ayatil Quran fi rabi awwali syarrafna fi zamalin minhu fatan kullu nabiyyin basyara bi Ahmada wa andara tak yangka lah gerbik sandi apa le temu sandi HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا الآية صدق الله العظيم. أما بعد Ulama'una al-a'izza kurupatan kaula sareng kurupatan ajunan sekesempatan malemangkan hadir kak dintu masjid secara khusus ajunan semulja hadratus syekh hadratul mukarram Kiai Haji Mu'arif Tantawi saya sangat abdi amul jaaki sangat abdi ngaki ajunan semulja Kiai Haji Ma'mun Afandi juga sangat abdi amul jaaki ajunan semulja Kiai Haji Jauhari juga peten kaula ta'zimi tak kalep ajunan semulja Kiai Haji Abdul Bashar juga peten kaula sangat ngaki ajunan semulja Kiai Haji Ramli terjukan tak kalep ajunan Kiai Haji Ahmad Dahlan benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Ni on sapora tak bisa nyebut satu persatu asma ajunan karena beten kaula tauning da asmaipun. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina da seteja sehadir. Allahu ya'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku di setempat di sepolangan beserta seluruh jajaran-jajaran epon. Seluruh jajaran pengurus masjid Wahdal Mukminin dan seteja para jemaah, seteja pengurus atau panitia penyelenggara acara zikr Maulidin Nabi dan seteja ibu-ibu muslimat yang hadir. Alhamdulillah kaula sareng Allah aserta ajunan malemangken etakdir alengki along polong dalam rangka idharus surur nampakaki kabungaan mapadeng kaseneng naateh atas lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima mapadeng bunga atas lahir ipun Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sebisa atetiaki peten kaula sareng putu panjenengan teti orang selamat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Mangkana ipun Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa inna wiladatahu min a'zamin ni'am
Nikmat sepaling raja nika tak ada kecuali lahir Gusti Kanjeng Nabi. Nika nikmat sepaling raja. Apa sebab Allah seadabu laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Cak saking Kanjeng Nabi nika tak lahiraki tunyah ben saesena nika bi Allah tak ibadi. Dadi kula ben sampeyan nika ngampung dak Gusti Kanjeng Nabi. Wa wafatuhu min a'zamil masaib. Wafat Kanjeng Nabi nika termasuk musibah sepaling raja. Jadi tak ada musibah selebih raja etempeng wafat Kanjeng Nabi. Mung karo corona ni kalau pati raja musibah king tak pati raja. King karo bek ni benian sedekat tok. Karena tahun sangat-sangat lambat sing kui brungsok ni karo sape. Mungkin makele kiai ni kena brungsokan ki. Termasuk sendeku ummi ke dia. Ani kamu tak sedia masker mobil ya sampang tu seket buk. Jadi mun beda macam dik kulit seragaman konding jadi kelenjar nak tuli pasang masker dik kulit pasang ding supir dia pasang kapan dia tolele burcang kulit ingat ngaciri sapi asaka ni melambat kan karo sapi saya burung santai kita kok ngakan tempo nah asaka makin bagi orang ngakapia burung soan kapia lacepon Imam Jalaluddin Asyuti wa hattatis syariah ala idharis syukri was sukun was sabru alal masaib. Manusia kak dinto perintah mun beda kenikmatan maka kenikmatan ni kak pakon papadeng papunga ka orang lain wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits mun beda kapung ancak ketibiin sebagai bentuk syukur kaul ajunan ke Allah nikah nikmat nikah papadeng ka orang kalaban tujuan beni atir beni troya lemah tapi nunjuaki caabe kenging nikmat ben rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabr wasukun alal masaib mun andi musibah cak asa kasa dadi mun beda nikmat papadeng mun musibah cak akasaan mangkana pulan Kanjeng Nabi lahiran ni nikmat toredeng papadeng amonodan mun beda musibah wafat Kanjeng Nabi tak usah oleh mangkana Kanjeng Nabi ni kata dak khollah teman mangki sampean hadirilah haul baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ada karo grupan kiai grupan ustad ni ke beda khollah orang kula ben sampean reng biasa ni Kanjeng Nabi tak ada apa-apa syariat semakon mun beda kepungan antore deng papadeng mun beda kata sayan cak asa kasa king muni Bengkalan tebelik mun beda kepungan ada ring tau king mun susah sekampung tukang kapi tangki muni Bengkalan yang Mekasen lambak saya ada ente pah bekoh muda pantanya aki dak remah billahi rogi aku alat tu billahi namun rogi pas coba bede 30 juta kocang hasil gua ya oleh sarokokan ya mun pas 30 juta ke rokok magi bibir tiba cen teh king jaman jak sini keterkadang men selekar mun bunga tak asa kasa mun susah agak cerita koreng aslina cek pun syariat mun bunga nih kesi kebele mun susah tore cak asa ka sebagai bentuk kula ben sampean syukur lah mangkana moloten kadito kula ben sampean ikelaku ben tahun biayana ni ke raja nikah beni cuma sebuah tradisi budaya kebiasaan punten kau leben sampian mangken nikah bukti kapi sehadir kau leben sampian nikah teh mangkan tori Pak Hilas sampian nikah kan kapi nyumbang tangki oke senyumbang sampian bi Allah menteri terima mun tak nyumbang jak jaga aja sampean punten make tak nyumbangkeun hadir saus sampean nikah la nyumbang tangki sampean make nyumbang pese make latih rop jaga pengajian kapi kiai larabu keng sampean tidak sedia tengah pengajian burung mun pah tidak orang gula pah ngucap alhamdulillahirabbil alamin hadirin hadirat yang dimuliakan Allah bikin barang ngucap tak beres aja ramai ya ada orang pah pidato tetih aslinya sampean ni kemakinkan hadir saus ampun nyumbang menteri Allah iterima lebih-lebih mungkin moloten benih cuma sebagai pembacaan zikr maulidin nabi syaraful anam solawat tapi ibadah aki pengajian nikah masuk majelis ilmi orang pun masuk ke majelis pengajian nikah sampean tak usah ngerti nah benar boleh pak ngerti saya coba aki para kiai tak ngerti tu usah nek sepora buk amin buk ini waktu aki dah iya ya sampean tak usah ngiding teh makin lagi asarin sepenting pengajian sampean nikah sepora tu sana amin teh oke jadi sampean tak usah ngiding makin asarin di sepora mangkan mun pengajian kita mari pah bersih ngedep torot jagai nyari ki sapok ben sentalnya la jagai lekuk lah kaula panjenengan mangken nikah hadir bukan cuma sebagai tradisi bisaos beda arban raja dari peringatan maulid nabi panapa
arpan pertolongan seanya masyafa'ah dalam kitab Is'adur Rafiq ala Syarh Sulamit Taufiq satan punten bade menem pertolongan Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Dadi manusia ni kemudian ketika bade yara mahsyar japun Kanjeng Nabi la tazalu qadam abadin yaumal qiyamah kapi soko-soko na manusia ni katada saking ser areh dari cetak ni ke sekitar sakelan manusia ni kebede senyelem ke pelona tibi nyiksa luar biasa panas tada pada manusia ni kesengsara sampai bede seada bu ya Allah sepenting pak keluar dari arah mahsyar sabak neraka bun kama saos nantang yang kunyaman neraka ngarang. Padahal arah mahsyar ni kemudian penting lagi neraka tidak pernah orang masuk neraka isabak ke arah mahsyar ngidebuk biapsa abareng saking dari panas neraka keng arah mahsyar sebelum orang tahu ke neraka saking nyiksan arah mahsyar soko tada akulian selang tada pada areh nikah arah mahsyar kuleban sampean pasar bayi mun premanan pah macet otabeh bede yembong ilmu mobil kuleban sampean pah macet pah asana mobil mate aduh cek sak biasa ada nikah arah mahsyar tada pertolongan cepun Kanjeng Nabi tada soko si bisa kingser tada orang si bisa akulian hatta yus'alu an arba'ah sampai tiap manusia ni tanya aki 4 pertanyaan keng bila saya tanya aki nah lah pertama kali pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asujud ibabana aras ajil fi ummati ya Allah tulian ini ser umat kau le tanya aki saya tanya aki nah periksa proses mizan makle umat dan kau lah lekas pangki sekam masih selamat sekam masih punten ini pertolongan pertama benih pah mari senolong ibu karena dek kini kemen banyak antusan Kanjeng Nabi nyon pole malek sapora mun bede masuk neraka parnyo naki pole malek ki bekas swarga saya bede swarga nyon naki pole bi Kanjeng Nabi malek ong ke derajat ke swarga lebih tinggi jadi banyak sampai bisa dilihat dalam kitab Is'adur Rafiq ala Syarh Sulamit Taufiq diawali dengan syafaatul uzma sampai terakhir pertolongan Kanjeng Nabi mau ke derajat orang sebede swarga jadi kuleban sampean hadir nih arep naraja mantar kuleban sampean iki babi Kanjeng Nabi dak kalian jalan selamat ajunan Allah amin Allahumma kuleban sampean kak mungkin ngandalaki ibadah tibi tak ngandalaki Gusti Kanjeng Nabi akhirat ibadah napa sih andalaki Nabi kuleban bi sampean bajeng saya kam masih andalaki untuk masuk surga bu cak kuleban sampean bajeng ni kabekton ibri rekare mungkin apa mungkin rekare nalakro bede bekton kare na bah bajeng artena mun lakon ki bede kita bajeng ki mamari lakko helu napa sih anda lagi nunggu leban sampean abajang ke masjid ka amma boy bede baca ni bunade pamari saya baca sampai abajang lebih mungkin bah bede masjid bede lampu na merah ketepan ro selamat datang di Masjid Jami'us Shaghir aduh langsung baca kapi duhur 11.30 asar abajang memacah nyaman Bilal bin Khatib ibarat pamari kapi ni kadep ke atas adep ke ada kau sekancana ya ada beda bacaan nasi kuring kengan nangkah si bini glowing selaki bengkai kok sama-sama nasi kuring saya teh apa jangan debaba saja tu nasi celingkam per pahi bitong bang labeng Mekah tung 2 3 4 ini ngempak labeng Mekah bajang napa sih anda lagi Nabi kuleban bi sampian mungkin daripada ngandalaki amal ben mikir ketusan kuleban sampian tori kuleban sampian mikir senyaman Nabi Adam ni kebi Allah itu tiaki dalam swarga dimin Nabi Adam ni kebi di Allah dalam swarga tetilakar pertama kali penciptaan sampai dalam swarga ala ko salah sekalian salah nelok sampai dosa yang mun tingkatan para nabi yang kelero asli namun kekuleban sampean tak tusah makanya mun kaidah usul hasanatul abrar min sayyiatil muqarrabin sayyiatul abrar min hasanatil muqarrabin pada nabi santri ben kiai kuleban sampean mun keluar muka koca genteng keng mun kiai keluar tak kocaan yang kelero kapi mun tak pantas tanggi Nabi Adam ni kesalah untuk tingkatan nabi yang kelero keng tak tusah mun kekuleban sampean tak kelero cabi Allah larang tak oleh ada kholdi seibun bara Nabi Adam lo ada kholdi seibun bara ada seibun temur keng pada kholdinya mana kan tak salah ceng saya musari ilena ibarat cepon mufassir lakar beda ilmu swarga nabi rasul jabatan lakar beda ilmu swarga tusana situng tak sampai tuselek kesalahan dari swarga patoron ke bumi kuleban sampean beda bumi
tu sana banyak mikirin api benih kiai dek ke benih ustad pah terus masuk aswarga lep salipan dim aja maka sampai kiamat kurang 2 hari tak kira masuk mun yang kui benakal nggih keng kula ben sampean benih ngandalakin amal orang ini ke masuk surga kelaban rahmat Allah macam-macam cara nak oleh rahmat Allah deki keng kula ben sampean mantar bi Allah melalui syafaat pertolongan Gusti Kanjeng Nabi kenging rahmat Allah pah kula ben sampean masuk ke surga amin Allahumma bajang kula ben sampean tor kadang esenaman kak keman HP na elang miskol de HP mi tade masuk miskol aning munyana tade duhur parak tade ngelak uduk pah bajang ketika bajang Allahu Akbar pah keng aduh ya ke sepeda ku HP sampai assalamualaikum ingat ke sepedanya bila lebih mungkin kulit ban sampan pahusan sinetron bawang merah berkulit putih roh. Makin masjid adzan Allahu Akbar jangan selake adzan pakai TV aja lengiding tak kupek siapa aja ngalek dekira kapan sponsor kata lah bajang ko jaro norol abu jang ada kecek-cek aduh kapan sponsor kercek ngalak untuk deh saja dan iya sebab kaya deng TV na orang adu barek cecak adu daja nih kasih anda lagi nak gula bersampian bajang saya kan masih anda lagi mangkan namun benih Kanjeng Nabi si anda lagi gula bersampian mun ngangku ukuran akal gula bersampian tak kira selamat keng ontong orang Mekasan kelis bulangan ki hitung bahasanya BKB tak jelas buk polakan iya jia untung ada yang pola kena pol kompol mangken hadir pahamoloten manter mulut na kulaban sampian bisa ngibah kulaban sampian selamat ya junan Allah subhanahu amin Allahumma para bapak para ibu saya mulyaki Allah kula budian ngandalakina sodako kiai masuk surga sodako kam masih yang dalakina kulaban sampian cak tor kadang kula ben sampean abri benih keng lambe keng tor kadang todus nggih mun tak percaya bah beda malamal makin nih ada kenapa bah rom jalan kerdus ngecit sampean aduh tak ngibe saya kene kedua iku tor kadang kula ben sampean nyumbang nika mun rok barak ki nika benih keng tor abri keng male pangki cak andi cak soki maksudnya mangkana mun nyaman tak sebut senyumbang ampo ke ate Bengkalan nih kan udah cerita Bengkalan menekan tuh insyaallah tak ada video nanti menteri Allah pada berselamat amin pengumuman sumbangan Jumat kemarin masjid mendapat sumbangan 500.000 rupiah dari Bapak Mas Duki Bapak Hakoto tak ikhlas jika ada nyaman kembali Pak Mas Duki berarti aleman je sumbangan yang kedua 100.000 dari Bapak Said nyaman ya kebela boleh Said aja pada alam aja teroya lemah orang mun nyaman ya kebela sumbangan 50.000 dari hamba Allah yang tidak mau disebut namanya le aja cocok je cong nyaman tak kebela seseket je aja berarti ikhlas songku je benih keng teroya alam aja kening kaitan je cong tahu je siapa je cong aja engkau je cong seseket lertoan ben saya ada sedua ki buru juanya sekarang masih anda lagi gula bersampian ibadah apa sih anda lagi pejang gula bersampian esenaman kak kaman tor kadang kayak kebayar nyari bareng cak tor kadang bektona makanya tor kadang gula bersampian ampu apa itu bang apa pejang mungkin apa ki makanya pejang ini kemulan termasuk ibadah sepaling istimewa orang yang pejang ini kemalarap sebecabuk ongguan teh amuleki di jeding tor kadang lai torok setan seanya mewalhan walhan ni kadang narok ding jeding tar kadang ngaudu orang mangkana sampean mun ngateng malam tar ke jeding bah beda orang tanya aki kaki walhan kayak gua pura tepak kamat tuan ni kedog ben canteng dah tangki cak mulai tu beri kator kadang jeding ni kaudu lo teti mong orang setengah jam bah canteng karo kaur ka aing nawai asyhadu an la ilaha illallah Allah nawai nika mula di jeding lah nawai nika dapat kalanggar bakun tak kira beres usolli far kayak sebiasa penyakit was nikah muntak santre ustad
pinter kiai. Empat sampai was teh santri ustad pinter kiai. Mun kula ben sampean aman tak kira was teh. Was-was ni kebi setan. Apa bi setan ni ganggu? Ustad, pinter, kiai, santri, polan bajeng sempak ni keparatu ka Allah teh. Jadi bi setan yentari malah tak peratu. Allahu Akbar tak sakit. Allahu Akbar pakun tak Allahu Akbar apal paleto. Mun kula ben sampean tak kira ganggu setan di sirung tedungan. Torot kena tak kira saja tak usah ganggu. Jadi dengan bajengnya sebekoh. Keng mula grup lagi buru sempak ni kampo yang tarik. Apa? Bajeng sempak je peratu. Santri, ustad pinter ya. Mangka bi setan ni pal-pal jemaah ali tak sah bajeng pulan bajeng pasti bagus. Mangka nabi ulama ibri cara orang was-was ni kemontroberes secat situng carana. Tarkul ihtiyat cek tengah teh. Was-was ni kan omber dari perasaan. Bi setan ni kotok ya teh. Tak saja. Allahu Akbar. Tak sah boleh. Allahu Akbar. Sarung ngebulong baba. Saya takbir tegalet tuh. Nggih. Jelas. Mangkana caranya mun sampean wes-wes buk, cek tengah teh ki. Dadi make ayat tengah sing ngucap tasa. Cek ki pebicek. Takbir sekalian bae saat asal apa jangan la ta'ala di mari. Ongguan cek Allahu Akbar tasa. Allahu Akbar ada najibi. Tetilah takbir sekalian saat salat torot lah jangan la ta'ala sepenting apa jeng Allahu Akbar tasa jawab teti setan seakotok yatin ke jawab bi sampean Allahu Akbar tasa jibuk tasa bikin mata aja tasa jawaban colok betal buk jawaban teh cak kuliban sampean apa jeng teh kalau tingkatan para sahabat nganda lagi bajang patot Sayyidina Umar cocok tombek ketika sholat. Sayyidina Umar ni kata akhirnya sejak abajang ni kaya tombek. Ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Akhirnya sasake. Pangki jak pada tombek di tengah ni kak. Sayyidina Umar nyontolong cabut kaki. Ketika cabut kaki tak kuat sakit Sayyidina Umar. Jak terus sakit. Abajang apa boleh cabut panah bajang. Allahu Akbar. Ketika ngaduk abajeng tombek ke cabut ni kata akhirnya sejak sakit teh saking mesitung ngepikirna saking kosong mesitung ketika abajeng cuma Allah sehadir sampai sakit tombek ni kata akhirnya ini kepada sahabat kuliban sampean abajeng cari elebat bangkit teh kuliban sampean abajeng ini masalah ikarua teh cak maki tengah depan deh sampai ku babai kor deh arwah buk kok bening ngucap kaki buk marga cambu buk roh sekarang masih ada lagi. Memang karena mun mangken kula ben sampean cepet ulama ukuran khosok abajeng. Nikah tak usah pada ben sahabat pah make cocok tak geresa. Kan cukup seorang sebeda yering ngata pangki ni kalah khosok. Cak kula ben sampean make sebeda ila bang budi padang kapi. Mungkin bangki. Salat kamah si anda lagi de kula ben sampean. Keng cuman tiga lama kita bisa khosok cambu sabajeng teh. Pulan sampean kula ngucak seni kampean bunda itu abajeng apa ya apa kok. Abajeng teh mun tak abajeng di otang teh pasrah aki kudu sampean abajeng keng pulan dipakun bi Allah masalah etrema tak etrema apa serah ke Allah sepenting usaha mah bagus syarat rukun begena paham teh tat kula ni kemun abajeng ngetok tat keng kula tak bisa khosok bagus nih teh abajeng keng tak khosok ni ke bagus si tak lebur ni kemun orang khosok keng tak abajeng meneng-neng Allah abajeng kak ate jong cokopat Bengkalan sih pada teh. Mik cukup pate kak? Ya akimis sholat lidzikri bajang je untuk ingat ke Allah. Congkor lah ate je ingat mak kita abajang. Mak bade diskotik kor ate ingat ke Allah lebih bagus daripada orang sabajang ate bade bekoh punten salah buk. Mungkin apa ki? Zaman pah bade orang ngocak sini ke lekuk kor ate tong tak usah bet dan je lekuk karo ate ini sama suar kemun orangnya korsep kana neraka je. Cak kanjeng Nabi tak ngajari dak iya. Cak sallu kama raaitumuni usolli. Mun abajang je ban beten. Mungkin apa ki? Mungkin apa lagi? Kulaban sampean mun ngandalaki ibadah belum tentu dapat ke Allah Subhanahu wa taala. Napa sih andalaki? Ngandalaki Gusti Kanjeng Nabi. Ngandalaki no sedekah. Sedekah pun ka amma kulaban sampean. Cek kulaban sampean terkadang beri yang terpaksa. Mun tak percaya cek yang terpaksa tore.
Sampean mun lebar di kantor ke Barat sampai ke Mekasan, sampai ke Sampang, sampai ke Bangkalan, kirim bong ni tak kira lopot dari orang yang dekuk canting dekuk umik dak kesidi temor tore onta laki pelabe dekat beni sabun beni saguncing ron laki roh. Mun sampian bektoni kan dekuk obeng dulamber kak. Obeng atosan ben poluan 110.000 mun kutu masang berempat saya pasang 10 buk lekung lebet andi pese 115.000 berempat saya bagi pentran ben kula nih katengki maki mulia ada pada kan lahu mun ki furu 10 pan bedele 5.000 napa 5.000 saya bagi leku lebet boleh andi obeng 116.000 berempat saya onta laki tetik lek masang 10 juga ni keng lampet teh keng ada sekenian boleh besenah cek sekeng biasa malam mali PT sosoi tanya ki sangang ngibu pah mangken ebuan andi dua andi ebuan anyar ben ebuan laju saya beki saya anyar dapat saya laju saya lotok saya beki padahal meki saya anyar pada saya ibu ben meki saya anyar deki ili beli ya arapa mi saya laju saya beki lagi gigi tibi boy nik kesendalan kini dari Allah secara akal mun ngadalaki amal tak ada pak kula ben sampian keng mantare ki babi Gusti Kanjengna amin Allahumma makanya tiap moloten kula ben sampian hadir sampai ada buang ki narju syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram Allahumma sholli ya Rabbi sholli alaihi wasallim kula ngarep syafaat Gusti Kanjeng Nabi lau kunna nartakibul muharram sekalipun kula ben panjenengan lebur ala kotusah kula bening ngandalakina kenceran bening ngandalakina ibadah semata-mata tapi arpan sepaling raja ngandalaki pertolongan na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad insyaallah kula ben sampian selamat alhamdulillah mungkin kau leben sampian akumpul kau leben sampian hadir kak dintok kau leben sampian hadir kak Antonika mun beni keng ibri pertolongan bi Allah kau leben sampian tak hadir cek sampian hadir kak kantu beni ibajer mun parlo sampian senyumbang mungkin abang ki sampian lesuk lek siang alakoh mungkin ki pakon toju lengki aki lengki mun beni keng ipele bi Allah ibri orang selamat tak kira hadir sampian teh sampian hadir kak kantoni keng bi Allah ipele benih keng sampian pelak benih keng sampian hebat keng bi Allah sampian ipele berarti orang selamat makai solosok makai lamari nyumbang leso banyak kekalakuan itinggal lagi keng situng arpan manter bi Allah ipa selamat tah keng bi Allah ipele ipa selamat sampian bisa hadir pebali syukur ke Allah manter bi Allah ipa pakuna yati kuliban sampian amin jatuhnya kuliban sampian melarat senyari sombeng aki kang tu cuma-cuma sampai jatem ki oleh berapa oleh belum juta ki alhamdulillah cek mun kacompok hula make muharraman nampo tak beri teh karo keng obuk saya yosar tege sal-sal aja ki atanya le kapan ngusar embung mari alake cong ye ko aji ya salah tak beri mere alhamdulillah kantok tak usah pengusar cedap arten ki furu make tak usah ongke sampean oh bengak tak ke bele share sabri ada ke bele nunjuk aki sampean ikhlas kapi nyumpeng mere nyumpeng sampean ki hadir lakona sara macam keterop nikah korse senata siaga baik benih keng tak saran nikah keng pulang arab na perkara raja pertolongan Gusti Kanjeng Nabi akhirat kula ben sampean bekal selamat teti kene maki kelakuan raja maki kelakuan berat teti demang mantar bi Allah terima amin Allahumma amin Allahumma bila biar masalah pahbeng sombeng nih orang ini ke masalah dunia ini ke fitnah raja teh makanya Allah ada di dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Polakan dan sekitarnya cek khianat dek Guste oning khianat sampean bila engkau berbicara lain di mulut alhamdulillah apal kapi teh apa kita terus lagi nari dan bila engkau berjanji tak pernah
Nika lagu lambe buk make lagu mun lambe iki lebur tangki. Bahkan make lambe nika lagu cinta. Nika lo pahinga mangke niki dingaji niki pakun seneng. Berulang-ulang kali. Gila di grupnya sampean kafir. Kula tak nyapa aja kula umur 12 tahun kula. Mun lambe lagu niki lebur temang kana mangke nika zaman aneh. HP tahun 2014 ki. 2004 pertama kali muncul kan HP ini kan Nokia lambe. Kapan lah amunyi make HP masuk swarga mun ke 2004 ni. Cari dengan HP kapan ini sekolah amolodan. Maulidu Ahmad Tohal Hadi Sayyidum Mid Nurir Rahman Athnar Rahmanu alaihi fi muhkami ayatil Quran fi Rabbi awwali syarrafna fi zamanin minhu fatan kullu nabiin basyara bi Ahmada wa andara. Tak yangka lah gerbi sandi apa le temu candi HP kan tahun 2004 lambe kirang lah di HP itu pan amunyi itu orang tak lem yangka benih keng tak penting keng le temu candi HP le pokok amunyi terus kadang mun tak amunyi ngecam HP nak kancane di sekolah enggak sambian gi bamba kapan HP nak amunyi mun orang kata ada pahyen tare ada orang ngacong tak yangka karo kan diberi ya. Sampai bode babi ni cepon antar ke tuku pelan kompo yang angko bah beri plastik. Ada apa bah? Beli pulsa nak ya betul nak iko. Tahun 2004 tanggi. Ini sekolah di ban lambat bode sekolah boleh adan. Allahu akbar Allahu akbar. Bade pandemi sekolah boleh aku not pada hal sandi lo teman bojengan sopu. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samadatil a'da. Mun mangken teku HP na anang sambian pah miskol ate arasa caltong engak bekto apolong tak bisa ngangkan tedung engak katika setong Tika engak jerengkong. Terus kak hari nang kaki orkes bertahun dateng dia nikah. Ya Allah mangkana mangken nikah kula ban sampean zaman jen akhir teh kula tak bahas ki kening sampean kula tak bahas ki ngodi ki anu mah ke haji muarif epok ben bagus orang lambe kula ki kenik saus ben mangken cek lain lah nggih kula ni kelahiran tahun 90 buk jadi mangken ni umur 13 tahun aku lah jadi kula mun tak renjang ni kekeng pelan ki kene ki ngode kula ku pantuan renjang cak kula ki nole cekon ki kula ki kene bae lambe mi tak bagus orang teh cak dengan HP ni kata ada teh nggih tak usah HP TV pelambat sandik karo kelebun aja mun peti anak kita bu akhir rebana gelu mun reban tak ada bu hari coke labang niku di luar TV ni TV ni hitam putih lekah mun turaber nak nakin beri kaca biru kapan kacanya pasang bagi gigi na haram biru kapi dan aja TV ni kapan yo dia setengah jam gambar kerok ke tengah dia tak kuat teh nggih bu in mainan na pelambat tak karo daun gedang saya kemain bu undau-ne buang papane sek bak ke genteng beri abu beri aing wal jualan cekro cekel tanggi pesena daun ribang mun konding le ibu mun biru saya ibu lake beralong masjid apolong pada lake ngelo apolong benik bining apa saya kemain tanah abu karo saya kemain ya beda remah tompo pan sikot nang gunungan pah kemi cok konjong keng bagus lambak nih nggih ngaji kabi mangken mikir anak ngaji ya buk cak serangan embung tak ngaji buk Assalamualaikum warahmatullahi nih bawang merah nak mulai iya buk karya bayu nak keluar kok mikir anak sing ngaji mun lambak ngaji kabi kula ben sampean teh nggih napa nggih mun saya matura ngaji lagu angklung waktu wanar ki enggak gula
tahun sangat-sangat po sepo ni kau sepu mun tak tege arek umber tak jaga nah pas kelako ngaji lagu nah icak yang po sepo lagu angklung walladzina idza falu wa isyatan zalamu anfusahum dzakarullah aja saya madura komo mun saya madura kurang anganga mun saya sorba aja lempas anganga geluh wajah kalu lilaki kantata kayak ngaji dalam mbak ni katanya ki zaman kula ki kene saus ben mangken lain in mainan tada lambak ki kene kula ni keharam ringa sumpah ni kata ada pola sumpah haram rang lek mun beda sumpah haram acak ngucaan haram coba nak haram je beni sumpah deh mun mangken caklah pola kakek ngelak bisa billahi jo tepor gelap deh mangkana kula ben sampian dalam keberadaan seketika dintok mun tak akad teng dek Gusti Kanjeng Nabi saya rasa ngibak kula ben sampean teh keng menter sampean ni kesita aja terima teh amin lesona sampean menter bi Allah terima amin mangkana saya ngak mulut nikah ben tahun tori jaga tak usah raja mangkana alhamdulillah kan tu sederhana katini keberadaan karena mangken ni man kaman mulutan mulai cungan berkat orang engki evang kalane kalau bodes sepah minyak kan secedigen engki bodes sepah pekol teka gentang beni tak oleh cak sodoko keng mun matet tidak ki bahagia pikiran bila bipah bedona raja ya Nabi salam alaika beni mikir Kanjeng Nabi mikir apa sana berkat dia haram sana karo kerupu dalam deki akhir apa keng umber cungan antar tatang berkat sa biasa sawo story mun lah luar seni terus kan ibini ing norok kapan selaki datang bedana berkat bedana kak beni beki ke anak kebaina pelek dan nak keluh pani buka pah bitong jajan tung 2 3 4 5 jajan kae beri petoy punten beni tak oleh sodako keng molot teni katori jaga cek sampai titicung-cungan sehingga kula ben sampean pan abid beni murni amul jaaki mapadang bunga keng teroga angga enah dalam amoloten ni mulai kelero sodako pabanyak lebih bunga keng mun kena titicung-cungan beki ke tempat lain boy sebab keyatiman senikah engki makanya kula man kaman seding ngebele acara mun acara ni kerutinan acara ni ketok beni pengajian mun beda situng orang nang ke pengajian acara pernikahan kan lo tok nikah mun masjid ni kan mulutan ben tahun tok nikah oh tabah kula ben sampean abad aki kompolan ben malam Senin beda 11an beda 12an jailanian nikah kan tok mun la acara ni kerutin usaha aki deureun jak pamewah apa napa ni ser kelompok si melarat karena mun kompolan selawatan jailanian molotan pas iparaja si melarat ni keguleku minder si melarat ni keperasaan otabe jailanian kompolan pah ipamewat tok ni ke anggota si melarat kesapa nabit pas ambu arab pami ambu muslimaten badah si melarat juga tak nurut itu muslimaten arab apa nang ke tibi abe tak mampu tak nang ke anggota akhirnya ambu dia ya kafir ya buk mangkana kula ni kan andi kompolan ni jemput teh kompolan buk pen malam Seninan kula andi kompolan solawatan kula arumpukan ke bagian bosepona sesai dan tak usah ni wa tak usah kok ajem tak ada yang lambak kula ben sampean bunga kok ajem mungkin kan punten cek tak lain tanggi lambak kok ajem setahun sekalian beri kok ajem bunga mungkin punten mun muslimatan kompolan nangkin beri kok ajem makilah anggota kompolan 10 orang nangkin banyak yang beli ajem asli namun anggota kompolan yang 10 ajam situng cukup keng mung kadung kotu nyambeli ajam pisan kan nakin kirim kok ajam re tatangke kan nakin beri masa ibidin bau neto pah anak si munduk ruah tak kirim mak jadi bagi kompolan yang 10 aja menem saya beli jelas makanya kulit ke kompolan di gula tak usah aku ajam bayar bukan ke pesepon akhirnya pesepon setuju tak usah aku ajam timpi telur pada jadi makanya tak banyak orang ibu kon tak usah minta tolong kata tangke mungkin timpi ben telur ceng orang benih keng kan keng muntah beli nak sara gelu jajan tak usah jajan ngak nih ke kompolan cukup napa di kuliah ke kompolan jajan nih ke cukup kerupuk makroni kerupuk goreng lacuran-curan semalam aja mun gigi kena lekap
mun kiki sedang rang tak ngakan pan makron kakan pah kiki cekak makron ke kiki na ban ngakan kiki ko ni makron ni tetik karo king kerupuk dan tak usah ko aja akhirnya kumpulan kulis pen malam Senin je teh makin pen malam kumpulan mi bisa iyon ceng bi datang ke sebenarnya anggota acara pak peluarian ngunceng kumpulan gula acara kholan ngunceng kumpulan gula sebenarnya anggota mi pah laris kelu mi tak laris sejak gratis teh cek lah karo grupu kapinang gak aja ada modal lah marina kumpulan buk pah bedaki sombengan gula berempat sombengan Rp1.000 kengenten ten lo pah beli Rp1.000 beri sabri 5.000 orang cek mereka beli 10.000 lo etapok punten keng karo anggar 1.000 arapah ngukur kasih paling melarat engki kula ben sampian soki 5.000 tada argana keng mun kasih melarat 1.000 eman paeman teh andi pese 5.000 ibu sahabat alhamdulillah andi 5.000 hari mun tambah 3.000 aki oleh cahaya eko jadi mun semelarat 1.000 ni keraja banyak pesela dengan dihulik kalau lihat jutaan pakak kamu pesena beli sound system ngak ni anti setrum acasen jadi makai lampu mati pakun berdesona kumpulan gula beli napa beli lampu anti setrum lampu padam karo keng raja jadi umpama lampu mati pakun asuran pakun berde lampu na karena pesena pakak kamu beli labun pote malabun mayit ro lancung berapa puluh meter karena ki berde pesena beli cing-cing ngare jadi saya ngocak deh, buk saya ngocak deh. Labun na ben cing are na laberde Roma. Cak gelak munakir kau ni buk. Cak gula ben sambian mati, king taro mas, sangki na bangki. Jadi alhamdulillah acara ni kebi Allah mantir terus sepen tahun. Makanya saya gelak ki Abdul Basar ni ada besar ki Jauhari ki ketika dintok keberadaan ni kak dintok. Cang pikiran ni kesesai. Jadi tak cungan cek kuliban sampai tak nyari ceeran haram berkat dari kebun kau tak kira ceer bagi dapat kebun kau tangki mau ni kiba keng mun tak kiba banyak sita toki dina masih lekari badan ni kiba rukapi kita kakakan keng tur kadang ngabuk mun tak cucun berna banyak gengsi todus padahal di orang belum tentu kakan makanya tinggal jak cungan ni ser kasih tandi buk ni ser kasih melarat teh tikel tori sa biasa saus sepenting molo tenah sepenting ngak abe ben cinta ada Gusti Kanjeng Nabi masalah selain sebab nomor dibudi mentir Allah terima amin amin Allahumma mangkana kula ben sampian alhamdulillah keberadaan lesu bisa hadir keberadaan bako mangken larang tak larang iman keaman akan demuda kapi keng kapi bisa nyumbang tero bisa nyumbang ini kan obeng sampai nih long popolong thank you panitia nyumbang pesen ni kalau gempang tunya ni kebuk tunya ni kateh fitnah sepaling raja orang ni kakak tunya ni kabri mun bisa abri berarti king sampean Allah pilih selamat manusia ni kan di tobi atoma aslina mangkana bajik ni kelahir kapi tanah ngamergem arapa manusia ni kejak biasa atau ngatibin nak tunya ni kapi mun tak percaya tekku sing tahlilan sing jailanian kompolan pah ibrik nasib berengan ku tak pele cukup sejak raja kene jalan kapan raja sahabat deh Aramnya agak tersinggung kaki huk ambui sing muslimat dan rojo pampo pilih cukong pampo nong itu patu pandang itu patu je pampo kalakkan telok bereng terus abecak cokop terus kayak pengorogan eko mun ngorok ke kebun kawan buk manusia ni kan di sebat tomat teh mangkana mun tak lero hewan ben manusia ni kemun tasalah saraan manusia ketang mun nemu gedang masak situng si masak kakan gedang ngeburu keng mun tepak gareng bengkalan si masak kakan tempat si matai pekol yokep teh nggih mangkana kula ben sampean mun ki bisa nyumbang ni berarti bisa makalah perasaan tomanya tunya ni keraja fitnah buk bi kula ben sampean terkadang kalakal bi tunya andi samper cek kutu keng bahagia ka orang cek yang kuya tibi eman tampe sebab babai lumari ki mesen ke anan cek li kuli nak ya ke bayi andi dia eko kaya fitnah na tunya kalakal kudu ben sampan bitunya tak sempat ngakui mate kapan mate pah bi anang beki ka orang kencer na sampian tak milo makin pian semeleh pelan pan sampian mate ngale ka anak tunya titimun bi anak sita kaki kencer na sampian tak milo nomor 2 sampai lebih orang bah tayang kui bi takut nak sampai ring mati jia iku
Mangkana pun kita mati tuli beki cagelak teh make sarong pada teh bungkar lumari marin pengajian deki tengah beki kata tangkes eman roh wala bade lami dina kula ngiba telok deki ngaji yang meni boleh bah dai ya sedekah tur kadang sampir men pukul sedekah ge bele ari beki goreng ara apa puk mi beki goreng puk miyang kolek mun ku jeka golek ro miyang ketel kapi mun kasampiang miyan make goreng miyang buk dadi mun oreng koleknya ku koleng berkai bi sampean ya kebanti bing miyang beki goreng cukup beki tang ke beki ara apa beceng saya beki teh ke beceng cukong reka aren naro terus kadang beki jajan beki kata tang ke pan la bulur ora Allah ni kenapa sono kula ben sampean katunya mangkana mun sampean ki bisa nyumbang ke masjid jak sampean di masjid tak bojer mi bisa sampean teh bele tereng selamat teh ponor Agus teh Kanjeng Nabi mangkana saya ngak jaga ben tahun tore pa kompak nih kak coba aki makin didik nggih ijabah ulang tadi pas didik kabeh deki nek ki hari tak langkong tinggal makin didik ki sepenting ikhlas mun kagula tak cocok kayak teh saya cocok tidak kita ikhlas korbannya ya bila saya cocok apa mun kan dua ibu kabeh bu alhamdulillah bi Allah terima kabeh amin Allahumma habis jam kurang didik bu ngejek pada bentang bini kakek lek terus iya mun saya bebe terus saya tas dia ke koros apa bu Allahumma salli ala Muhammad pramila dari kak dinto kuleban sampian hadir kak kantok anga bunga pas becah sejarahna Gusti Kanjeng apa mi baca sejarah Gusti Kanjeng Nabi makle atamen kacinta anda kaula panjenengan ya teh arapah mun la kenal dek Gusti Kanjeng Nabi insyaallah pah cinta teh ingat napa Kanjeng Nabi wa kafful mustafa kal wardinadi Allah wa itruha yabqa idza massat ayadi Allah Kanjeng Nabi ni kapi pelona ni karo om pelona ro mun Kanjeng Nabi astana ni kanekku kata dengan sahabat teluare teh ro om mani kecekak itu dengan sahabat tak adukan percis ben pelona sampian teh mun kadung cekak gabe kepeng kalampi makila idin soedaya tak ngalto ya bu pada cekak angkeng lain bau nggih wala dhillullahu bal kana nura Kanjeng Nabi ini kata dek jeung bejengan teh mun eta panitera selain arapah Kanjeng Nabi ini kebeuten nama keluar tera pada bi ngagula makin ku beda jeung bejeng oh beda dah iya apa beda buk hah iya gede lagi buruknya ku ada yang bejang dalam Kanjeng Nabi ni katera beuteuh nah jadi terang Kanjeng Nabi alaban katera selain lampu ni kemun mate mun di center beda jeung bejang nah keng mun lampu ni ka di center tak betul jeung bejengan terang alaban seni ka Kanjeng Nabi mangkana mun epolakeun ni ke beda ngakoh saya punya rambut Rasulullah kulaan di obung Kanjeng Nabi oleh dari Irak gempang etes na teh asli panja obung je deure macarana terada ngaki ka areh mun beda jeung bejang nah beni obung Kanjeng Nabi obung temis naji ganteng luar biasa Kanjeng Nabi repuk wajmalu minka ya Rasulullah lam tara qattu ainun wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u ada tinggal sebisa ningali orang seganteng pada ban Kanjeng Nabi teh ben tada reng bini lahir selahir dan kaan ang pada ban Kanjeng Nabi khuliqta mubarra'an min kulli aib panjenengan dikabay tada kurang sekali Kanjeng Nabi ka'annaka qad khuliqta kama tasha atika hati sampean dikabay toknya tok tibi saking dari ganteng keng mukjizat Kanjeng Nabi maki paling ganteng buk tak dus nudus ika orang
Kanjeng Nabi cuma polong benoreng cecek coba. Kanjeng Nabi karo gentengan didi. Jadi saya coba lo cek tahu dus ya. Kilo nak kerja ti. Mun kuliban sampean kan nak kerja ti tanggi. Mun sampean mau kedung pote kan pote. Muana keng leer celeng. Tahu au bae di mana aja. Tanggi rok pasar bu. Ampo mangki Mekasan cek ke pasar pang kui bulu kecok pasangan deh. Lebur panak itu pengak sampai limusin nih. Jimi tak tahu cek tete nih buk. Dapat gebung kone kiba masa LPG tepan ni kokus LPG pahadang kondang kapi deh. Iki bahasa apuan pah ngecapak. Kanjing Nabi ni kelentek asli bani kebayan pote kanjing Nabi. Keng mana pulang benoreng celeng kanjing Nabi ni kalau pah pakun pote karo koningan didi. Jadi kanjing Nabi ni kepaling genteng keng tak nuduh si ka orang selain. Keng karo tak teman kalah derajat kanjing Nabi. Apolong ben segenteng gentengan didi. Apolong ben serenjeng renjengan kanjing Nabi didi. Apolong ben sekoning koningan. Bodo orang cek gontong lah. Mana polong ben kanjing Nabi gentengan kanjing Nabi didi. Percis ben kula ni kebuk. Tepak kering apa kibuk. Ini boleh bata anda. Kula jaman tegepok ben orang pandak buk kula karo pandaan didi buk. Apolong ben seceleng kula karo celengan didi. Apa long ban secoba empat dong ban gelas di bekok deke. Walai bak coba kiri beri. Ni ke Gusti Kanjeng Nabi. Teti baca aki sejarah ndak potra-potra kaula panjenengan ketika moloten makle anak kenal mun kenal makle cin. Makanya sampai berdikir senikah. Miladu Rasulillah صبيحة يوم الاثنين للاثني عشر المادي في الربيع الأول وذاك في عام الفيل نور بدا إذ ذاك من مكة حتى أنار بقاع الشمتين ودندن القمري بالفرحة وأخمدت نار المجوسية نبي محمد خير البرية خلقا وخلقا بدون ريبة اللهم صل وسلم عليه. Tambah pada lagu sini sampai lagu aki. Anapa? Sejarah kanjeng Nabi ni kami banyak ika lagu. Polan mun ika lagu ni kanak-kanak kini nikah seneng ka lagu bi. Mun nak kanak kini nikah ka lagu teh, nak kanak kini seneng ka lagu. Mun nak kanak kini seneng polan lagu aki, nak kanak kini pah lekas apal. Kapan apal cekak sampai tua mun kanak-kanak kini teh. Engki. Mangkane teh kumun boleh kawan jangan ku tak ilahi tambininah nikmat alaina. Magi bot lopotnya dolar apa polan lagu ku dalam beibelai cinta Rasul ke TK sampai makin bakun cekak. Apa? Bulan ibelai kini satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapa, satu dua tiga jalan masuk surga. Ni kelambek saya ibelai ku lagi kini. Keng sampai makin cekak. Apa? Bulan saya pecekak ketika ke makin lagu ni kebakun bi. Keng pahiyo babi nak kelas 6 SD. Satu-satu ayah tutup pintu, dua-dua ayah padamkan lampu, tiga-tiga ibu buka baju. Terus aki bisa kenian. Satu dua tiga punya adik baru. Cinta buka colong kubik gula. Bismillahirrahmanirrahim. Abu, ajak dengan ilmu ini. Jadi sampean berkedai bertanda gul tak cang-cang. Ada ngocak ngak gula, ada ngocak sendiri. Kerja sikit sepeda motor aja jalan teh. Perlu bensin. Pertama. Jadi ini kerja sikit sepeda motor sepeda aja jalan lagi bensin. Mun sampean kan sepeda parkir teh. Pas saya parkir kenal potong ngokos tak buam bu. Enggak terus sakit. Paham bu saroko dikini terus sakit. Sepenting samping ngaji.
Ten kus bagus dan kita. Gimana aku disuruh bater tak kok di bawahnya empat ben sandal mari nanti. Aku tes aja kocok. Sing kata Pak Kaki bi. Antara bi Allah kula ben sampian mulut nani ka terima. Amin Allahumma. Banyak harta saya sombong pengaki. Tenaga saya kelako. Keng manter nikah benih kelakuan sia-sia sehingga kau liban panjenengan iki babi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin napa-napa lekan sampai amoloten ketika dintoh kan ate saus kuleban sampian cinta dak Gusti Kanjeng Nabi katina pun debuna Gusti Kanjeng Nabi al mar'u ma'a man ahab orang ni kepekal epapolong ban saya kecintain. Ada seorang bedui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat nih ya Rasul? Kanjeng Nabi tak jawab. Kanjeng Nabi atanya boleh. Wa masta'adatta, kaki atanya kiamat, apa sih yang ada lagi? Jawab bedui, lastu bi kasratis shalah, wa lastu bi kasratis siyam. Kula bening ada lagi na pajang, kula bening orang seahli pajang ya Rasul. Kula bening ada lagi na pasah, kula bening orang seahli pasah. Tetapi kula situng saya yang dalaki na hubbullah wa hubb rasulih kula cinta ke Allah dan kula cinta ke utusan Allah panjenengan. Kanjeng Nabi pah nyampit antah ma'aman ahbabtah kaki bekali papolong ben saya kecintai. Kula ben sampean hadir mangken keng nunjuk angki cinta dak Gusti Kanjeng Nabi manter eka polo ngabi Gusti Kanjeng na. Makanya hadis ni kemasyhur. Mata saat bila kiamat Kanjeng Nabi tak jawab wa masta'dattah apa sih siapa kaki hubbullah wa hubb rasul. Kanjeng Nabi saus kiamat ni kata nentu kita kelbuk. Makanya aku lekuk mun bener ngabala kiamat boleh aja para cajo. Tanggal 15 Ramadan hari Jumat kiamat. Ya telepon kapi saya pencer mulai kak le mati areng bareng ya kok. Njak kapan mulai serah tak mati po lempo tulat pan ngakan banyak bing. Ambil dia boleh pas temen lockdown. Jadi dengan sampean mau dilebari langsung para cajo. Ya cewek kalau 2 malam rong ra telur pegemet telur ada sekarang. Ngaleng-ngaleng buk keng kule tanya lagi na sampian jam bagi kuleng lagi kiai Roma kolle mak pahe cewek bini cewek kak arap le telur masak telur apa le telepon gak dipencer mun terus selamat tepung kita sopuro ngela telur cang siapa aja nak kena kene uli bisa ngucak iko kak kula syukur alhamdulillah le baru kena kene haram mulai kabin lo teman lagi telur kolle mak kula bu baru kilan recep je teh oleh bro kana nak gini kula kapan siang tuli ni ku YouTube enggak apa nak gini si bisa ngocak kula mun kana gini ngocak jelok keton bi Nabi Yusuf jai Quran saksena nak gini ngocak Nabi Isa yempen bisa ada bu saksena juret ki kene bisa akan deh anang masid to kabulna Fir'aun ki kene bisa akan deh pelamba nak gini bisa ngocak. Jadi ketika bulan Recep boring bener nak kena gini ngocak kula biasa pelamba. Kula ketika niku video nak kalak keton nak kena gini si bisa ngocak jiki kira raja buk. Kula mah mikir mun nak kena gini kiki na pada bener ya kapan nyusu ku tak elang koncongnya. Koncong kiki na buk. Oh tu pak kering apa kaki buk. Ajeng lebra bekeler teh. Aku tes aku boleh bekeler. Oh njaluk bekil fukia. Kau minta tu nyaman fukia. Dengan terbi Allah pada terima. Amin Allahumma. Pon sebagai kesimpulan, dikulis simpulan lagi boleh. Kau leben panjenengan mungkin ngandal lagi na amal tibi. Sepertama, tak ada orang masuk surga ini kekalaban amal. Tak ada. Orang ini kapi masuk surga kekalaban rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malah sampai pada situng abid orang sahli ibadah ke Allah ya Allah dan kula ibadah 70 tahun tak Allah kutus sama sekali sementara ipa masuk surga kelaban rahmat ajunan kula punten kula masuk surga kelaban amal kula tibi mak le aroma saja kula semalarat lambe terima debun Allah malaikat tempeng ibadah 70 tahun kelaban tang nikmat tapi kok ibri mata dua ternyata nikmat tinggal saus penting lagi kelaban ibadah 70 tahun saya paring Allah tak penting ki rajaan nikmat tinggal lain kopeng bu lain colo lain lengan lain leer penikmat raja nih bu tak sekeres mun pada leer apa nih kata yu apa nak aku cak kotak bukan cinta lihat telur ada bu ini keken leer saus bu kuliban saman setak saru masak
King mun neng kula ban sampean sekecak rasanan gempang tak ikir sejak bibir ni nikmat dari Allah itu mujak pada bibir ketika itu pani sariawan di nabi murkomor di nak kiki sake kan ku ajam pahe kenyut lewat ngak tengan tadi wah heran aduh ngak nabi tiba lambak pada bibir dah colok tak ikir semun bares teh mun bares tojuk cepluk tapi ditun butun petolekor pan tojuk pahe lah aduh ibitong benikmat tengan saus selain kita ibitong ibadah 70 tahun tak sebenting temun ikai poroban ke Allah nikes iki masuk surga mangkana kula ben sampian tak ngandalake ibadah teh tak kira cukup teh tusana banyak gelu tangki teh keng ngandalake Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keng mun Kanjeng Nabi saya ndalaki kula ben sampian bekal selamat bu masuk surga kafir bu budian bu sampean budian masuk surga kafir teh kor Kanjeng Nabi sengibeh pabanyak ikeleron sampian pabanyak isalan sampian ken mun Kanjeng Nabi sengibeh ka swarga kabeh teh benih karo ke bayi sim maki masuk swarga mun andik reng dalem gampang budian bisa libat budi ken kotu mak masemak kelaben cara molotan anu njuaki kula mari bunga dek lahir Kanjeng Nabi sekak di bunga lahir Kanjeng Nabi ini kebisa masalamat Abu Lahab pun malam Senin neraka Ibrahim siksana pulan Abu Lahab seneng kelahir Kanjeng Nabi kula ben sampian aneng senengah makle pada tak siksa kula ben sampian menjuaki perasaan cinta kelaben molotan sekak dimah cinta kak dinto pernah dibuaki bi Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabtah atau almar'u ma'aman ahab manter sampian etere ma'akabi senyumpeng bi Allah etere ma'akabi lesona sampian bi Allah etere ma'akabi sehingga sampian budian eki bibi Gusti Kanjeng Nabi ke surga Allah sehingga akabi sehadir teti orang selamat dunia akhirat Allahumma itu akina sehadir manter teti orang setengah hajat amin sehadir manter lanceng umur sebarokah amin sehadir manter ki bis azjaro ka makam Kanjeng Nabi Madinah Raudhah amin manter setejas hadir pada akam Madinah amin mana bi bade sesongkan kelaban barokah maulid mangken epa bade sesongkan nah amin mun bade sebanyak masalah banyak musibah kelaban barokah maulid yang kak musibah nah amin mun bade seandi otang kelaban barokah maulid kapi epal kesamajar kau tengah amin kelaban barokah maulid manter sehadir husnul khatimah kelaban barokah maulid kulaban sampian tak nyeting kadara sekali amin kelaban barokah maulid manter kulaban sampian iki ba Kanjeng Nabi langsung ke surga Allah amin Allahumma ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah al-fatihah. Kak dinto mungkin bisa sampai yaki nyon seporah meskipun tak tertata rapi tercelatir pidato nekeng manter esena meskipun singkat meskipun didik meskipun sampai agaja manter teti ilmu manfaat amin korang bu arah apa menguncang boleh bu manter bi Allah lanceng umur tapangkin kesempatan selain dalam keadaan sehat benekeng itu ipon Allah nyon sepora teh takut berdacawak-cawakan kulis mungkin menyinggung takut berdacawak-cawakan kulis tak percu ke masake buk sepora aki buki takut berdacawak-cawakan kulis menyinggung sampian lakar sengaja singgung bi guna tak mantoman ki mentertetilan jalan kesayan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik burung beo burung gaga burung cendrawan burung cendrawasih terima kasih akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.